टॉपिक 10.1.2 इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एबार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तार इंपॉर्टेंस की, उसका जरूरत क्या है, उसका अहमियत क्या है, इसको बोलते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। तो ये जो नियमटा, ये जो लॉ है, इसने बहुत सारे फिनोमिना यानी प्रोसेस जो हमेशा होता रहता है, ये समझाया। क्या क्या समझाया? नंबर 1, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। तो इस रूल में क्या बताया कि भाई ये वो ताकत है जिससे आपका अर्थ पूरा जो अर्थ यानी मिट्टी, पत्थर, लोहा वहा इतने से बना हुआ है, पूरा एक साथ रहता है, बाइंड। आपका मोतीचूर का लड्डू नहीं कि थोड़ा सा दबाया तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, बुझते नहीं, तो पूरा बाइंड होता है। नंबर 2, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। एंड इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही आपका मून का मोशन एक लाइन में चलता रहता है। 3, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। और इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही सूरज के चारों तरफ जो बाकी प्लैनेट्स वो घूमते हैं। एंड 4, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। सन और मून की वजह से टाइड्स होते हैं आपके, हाई टाइड, लो टाइड। बेसिकली मून सन थी क्यों हाई, किंतु तार इफेक्टा कम बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। 10.2 फ्री फॉल। এই চারটে পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা দিস আর ইম্পর্টেন্ট, মার্ক করে রাখবে। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ল অফ ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটেশন। সো এটাতে এই চারটে পয়েন্ট কিন্তু লিখতে হবে, ঠিক আছে। नेक्स्ट फ्री फॉल। फ्री फॉल माने क्या? एकदम आए आपने एक पत्थर लिया या पेन लिया, उसको छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। तो क्या एक्टिविटी है? टेक अ स्टोन, बहुत इजी है, ऊपर फेंको उसको। अब क्या होगा? पत्थर जाएगा 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 जाएगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रुक गया, ठीक है ना। It reaches a certain height and then it starts falling down. आ गया नीचे, है ना। प्रथमे स्लो হবে, तब যত नीचे আসবে তত फास्ट হবে, और ऊपर उल्टा, पहले स्पीड से जाएगा, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, रुकता रुकता फिर रुक जाएगा। এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট। কেন पीछे से खींच रहा है ना, টানছে তো। What is pulling? The gravitational pull. We have learned that the earth attracts objects towards it. এটা আমরা পড়েছি जो अर्थ चीजों को अपनी तरफ खींचता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। तो खाली और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, विदाउट एनी अदर फोर्स, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट नीचे को आता है। जैसे हमने पत्थर फेंका, फेंकने के बाद तो हमारा कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन अब वो जो नीचे पड़बे अपनी पड़ছে, but one force is there, gravitational force, then we call it free fall. Is there any change in the velocity of falling objects? तो जब गिरता है कोई ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी में कोई परिवर्तन होता है? वेलोसिटी यानी सिंपल बात में स्पीड, गति में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? यस, যত नीचे दिखे আসবে তত ফাস্ট হবে। হ্যাঁ না, ফ্রিকশন জন্য তো স্লো হওয়া দরকার। আসার সময় ও তো সেম ডাইরেকশনে আসছে, ওইদিকে তো পুল করছে, আর তাহলে আরো স্পিড হবে। আর যাওয়ার সময় তো ও যাচ্ছে আর পৃথিবী টানছে। ফ্রিকশনাল ফোর্স দুই দিকে আছে, আসার সময় আছে, যাওয়ার সময় আছে। ওটা তো আটকাবে, আসার সময় আটকাবে, যাওয়ার সময় আটকাবে। কিন্তু মেন যেটা যাওয়ার সময় স্পিডটা কমে যায় আর আসার সময় স্পিডটা বেড়ে যায়, সেটা কারণ হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পুল। কারণ এখানে ফ্রিকশন ফোর্সটা কিন্তু অতটা থাকে না, কাজ থাকে কিন্তু নেগলিজিবল। While falling there is no change in the direction of motion of the objects. তা गिरते समय डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। डायरेक्शन चेंज होगा कार যদি খুব হালকা ऑब्जेक्ट থাকে, একটা पाता पेज अगर फेंकोगे तो ऐसा 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 करके आपका गिरेगा, है कि नहीं। किंतु अगर बॉल या पत्थर आप फेंकोगे तो सीधा जाएगा भाई, ठीक है ना। बट ड्यू टू द अर्थ्स अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। लेकिन अर्थ के खिंचाव की वजह से आपका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू
स्पीड का वैल्यू समझ लो 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकंड है, इट कैन बी 12, 13, 14 by 15 बढ़ते पारे. एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन. तो अगर कोई भी मूव करता हो ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड में अगर चेंज हो रहा हो या वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, दैट मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है. जैसे गाड़ी चलाते हो एक्सेलरेटर बढ़ाते हो तो धीरे से स्पीड होता है ना, टर्मिनेटर चेंज होते माने दैट इज एक्सेलरेटिंग. ठीक है जी. सो वी कैन से दैट while free fall, the velocity of an object accelerates. Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. तो हमेशा जब भी कोई चीज गिरता है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन होता है. This acceleration is due to the Earth's gravitational force. Therefore, this acceleration is called acceleration due to the gravitational force of the Earth or acceleration due to gravity. এটা মার্ক করে রাখবে, acceleration due to gravity. We simply called it acceleration due to gravity. It is denoted by small letter g. What is small letter g? Acceleration due to gravity. The unit of g is the same as that of acceleration, that is meter per second square. এটা মার্ক করে রাখো. So unit of g is meter per second square. Next, we know from the second law of motion that force is a product of mass and acceleration. So force F is equal to m into a. পড়েছি আমরা. Let the mass of the stone in activity 10.2 be m. तो जो 10.2 एक्टिविटी था आपका, ये जो ऊपर फेंक रहे पत्थर, तो पत्थर का मास मान लेते m है आपका. ठीक है जी. We already know that there is acceleration involved in falling objects due to the gravitational force and is denoted by g. तो जब नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर acceleration due to gravity भी होगा, यानी g. Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration. So mass F, ठीक है, हाँ, that is F is equal to m into g. F is equal to m into a होता है ना, तो acceleration माने एखाने की होता है acceleration equals to g. So m into g. Now 10.4 আর 10.6 আমরা ইকুয়েশন দেখেছিলেন, এই যে 10.6 এখানেই রয়েছে, আর 10.4 में क्या था देखो, 10.4 देखो, look at 10.4. 10.4 কি ছিল? F equals to g m into m by d square, তাই তো? এবার এখানে আমরা যদি সাবস্টিটিউট করি, f की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, f এর জায়গায় আমরা mg পুট করছি. তাহলে এখানে দেখো দুই দিকে স্মল এমটা কেটে যাবে, বুঝতে পারছিস? mg স্মল m, ওইদিকে এমটা কিন্তু কেটে যাবে. তাহলে কি থাকছে, g is equal to g m by d square. এই একটা ইকুয়েশন কিন্তু আমরা পাচ্ছি. Now where m is the mass, तो ये जो फॉर्मूला है g is equal to g कैपिटल G m by d square. m आपका मास ऑफ अर्थ, d आपका डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, यानी वो जो पत्थर फेंका जो आपने, पत्थर और अर्थ का बीच का डिस्टेंस. Now let an object be on near the surface of the earth. पृथ्वी के पास में, ज्यादा दूर नहीं, ऊपर. डिस्टेंस कितना d है पृथ्वी से, उसका दूरी कितना है d. विल बी इक्वल टू r. तो वो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, r, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ. এতটা দূরে আছে মানে अर्थ का जितना रेडियस है उतना दूर वो ऑब्जेक्ट है. Thus for objects on or near the surface of the earth, अगर सरफेस के ऊपर है या पृथ्वी के पास में है, काछे जो दिया আছে, তাহলে सेम इक्वेशन mg is equal to g m into m by r square. তাহলে এটা g equals to g m by r square, মানে any object which is on the earth বা near the earth, তার জন্য g এর ভ্যালু হচ্ছে g m by r square. ওখানে d ছিল, এখানে d এর জায়গায় কি হলো, equals to the radius of the earth. r হচ্ছে radius of the earth. Now the earth is not a perfect sphere. আমরা জানি মাঝখানে একটু বাল্জ আউট আছে, মাঝখানে একটু ফুলে আছে, তাই না? বাল্জ আউট মানে ডিমের মতন, বা একটু বলতে একটু बीच में से फुला हुआ है साइड से, ऊपर दिखे दूर दिखे नॉर्थ पोल साउथ पोल চ্যাপ্টা আছে, মাঝখানে একটু বাল্জ আছে. Now as the radius of the earth increases from the poles to the equator, तो पोल से लेकर इक्वेटर आपका बढ़ेगा, आपका रेडियस पोल से इक्वेटर, पोल চ্যাপ্টা है ऊपर, है ना? एट पोल्स देन द इक्वेटर. तो आपका देखो इक्वेटर से पोल जा रेडियस থাকবে তাতে কিন্তু ওই
এই দিকটা কিন্তু বেশি থাকবে, যে দিকটা ফুলে আছে ওই দিকটা কিন্তু বেশি থাকবে, তাই তো? না ফর মোস্ট ক্যালকুলেশনস উই ক্যান টেক জি টু বি মোর অর লেস কনস্ট্যান্ট অন অর নিয়ার দ্য আর্থ, কিন্তু তাও ক্যালকুলেশন সুবিধার জন্য আমরা জিটা কিন্তু ফিক্সড ভ্যালু নেই। কনস্ট্যান্ট মানে ফিক্সড ভ্যালু। এটা কি কনস্ট্যান্ট সেটা আমরা পরের টপিকে দেখব। বাট ফর অবজেক্টস ফার ফ্রম দি আর্থ দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অফ দ্য আর্থ ইজ গিভেন বাই ইকুয়েশন 10.7। কিন্তু যেটা দূরে থাকবে, সাপোজ আর্থ অ্যান্ড মুন দূরে আছে, তো তখন আমরা এই 10.7 ডেটা নেবো। এখানে ডিটা কি হচ্ছে? ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য অবজেক্টস। আর তাছাড়া কাছে থাকলে ওই যে নিচে আর স্কোয়ার, আর মানে কি? রেডিয়াস অফ দি আর্থ। 10.2.1 টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ জি। अब জি को ক্যালকুলেশন, এটা কিন্তু এটাও করে ক্যালকুলেশন আমি দেখবো, আজকে খাতা দেখবো, আমি টাইম আছে আজকে খাতা দেখবো। নাও টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ জি উই শুড পুট দ্য ভ্যালুজ অফ জি এম আর ইন ইকুয়েশন 10.9। সো 10.9 ইকুয়েশন আছে, এখানে ভ্যালুজ গুলো পুট করবো। না হোয়াট ইজ জি? 6.7 ইন্টু 10 টু পাওয়ার মাইনাস 11। এটা কিন্তু এর আগেই টপিকে ছিল তো? দিস ইজ ফিক্সড ভ্যালু। হোয়াট ইজ এম? মাস অফ আর্থ 6 ইন্টু 10 টু পাওয়ার 24 কেজি। and what is radius of earth? 6.4 into 10 to the power 6। ফর্মুলাতে পুট করে আমাদের কত আসছে? 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। অনেক জায়গায় এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10ও নেওয়া হয়, যেখানে লেখা থাকবে সেখানেই নেবো, আদারওয়াইজ আমরা 9.8ই নিই আমরা। বুঝতে পারলি তো? তো এই জাস্ট আই উইল গিভ ইউ ফিউ মিনিটস, এই ক্যালকুলেশনটা আমাকে দেখাও। ওকে, সো টপিক 10.2.2 মোশন অফ অবজেক্টস আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ দি আর্থ। মানে ইনফ্লুয়েন্স मतलब প্রভাব, পৃথিবীর ওই যে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, তার জন্য মোশনে কি এফেক্ট হয়, क्या प्रभाव पड़ता है। Now let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate। एक ही गति से, एक ही स्पीड से सब नीचे गिरेंगे, হবে? হবে না, বিকজ অফ ডিফারেন্স ইন মাস। একটা মাস হবে আর এটা শেপ সাইজও হতে পারে, বুঝতে পারলি তো? আমি ধর 5 গ্রামে একটা ছোট্ট পাথর নিলাম, আর 5 গ্রামে একটা বড় একটা, ধর আমি মোটা একটা गत्ता, पिचबोर्ड, पेटी का गत्ता होता है ना 5 ग्रामे, নিতে পারি। ওটা তো চ্যাপ্টা ফ্ল্যাট, আর ওটা তো ছোট্ট বল, ওটা তো আসতে কেন, ওটা তো ফ্রিকশন বেশি হবে, বেশি এরিয়া কভার করে ফ্রিকশন বেশি হবে, এর বেশি এরিয়া কভার করছে, ঠিক আছে? তো এখানে যাক, তাহলে এখানে কি লিখছে দেখো, খুব सिंपल एग्जांपल নিয়েছে। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन। ये पेपर में एक पत्थर लो, ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। तो 2 तल्ले से आप उसको गिराओ। তো একদম এটা কমন সেন্স আমরা দেখেই নিয়েছি, আমি আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি, তাই তো? যে পেপারটা কিন্তু অনেক পরে পড়বে, তারপরে স্ট্রেটও পড়বে না, আর পাথরটা কিন্তু স্ট্রেট পড়ে যাবে, তাড়াতাড়ি পড়বে। কেন? কারণ এখানে দেখো দুটো আছে, দেখো আমি রিজন পড়ছি। দিস হ্যাপেন্স বিকজ অফ এয়ার রেজিস্ট্যান্স। তা একটা কারণ কেন হচ্ছে পেপারের জন্য? এয়ার রেজিস্ট্যান্স মানে ফ্রিকশন, যেটা দ্য এয়ার অফার্স রেজিস্ট্যান্স ডিউ টু ফ্রিকশন টু দ্য মোশন অফ দ্য ফলিং অবজেক্টস। The resistance offered by air to the paper is more than the resistance offered to the stone। তার বেসিক কাকে আটকাচ্ছে? রেজিস্ট করছে পেপারটাকে, কারণ বেশি সারফেস এরিয়া কভার করছে। If we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate। মানে in vacuum, ভ্যাকিউমে কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকবে না, তখন কিন্তু দুটোই সেম স্পিডে পড়বে। দিস ইজ সায়েন্স, দিস ইজ ফিজিক্স। If there is no air, air মানে মধ্যে রেজিস্ট্যান্স হবে কোথা থেকে? সেম স্পিড। একটা বড় পাথর, একটা ছোট্ট পাথর, যা ফেলবে সেম স্পিডে পড়বে। অনলি ইন কেস অফ ভ্যাকিউম। এনি মাস, এই তো পেপার আর স্টোনের মধ্যে মাসের ডিফারেন্স তো আছে। এনি মাস, এনি অবজেক্ট, সেম স্পিড, ঠিক আছে? We know that an object experiences acceleration during free fall. From equation 10.9, this acceleration experienced by an object is independent of its mass। मतलब मास का कोई फर्क नहीं होता, मास से अलग होता है ये। This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate। तो इसका मतलब क्या है? अगर वैक्यूम है तो एक ही गति से आपका गिरेगा,
According to a story, Galileo dropped different objects from the top of a leaning tower of Pisa in Italy to prove the same. तो बहुत पहले के है सब, तो बहुत एक्सप्लेन करते हैं. सो लिनिंग टावर ऑफ पिज़ा ওখান থেকে কিন্তু অনেকগুলো অবজেক্ট কিন্তু ফেলে ফেলে দেখেছে, কোন पहले गिर रहा है, कौन बाद में, what is the difference. Now as g is constant near the earth, all the equations for the uniformly accelerated motions of object become valid with the acceleration a replaced by g. তা আর্থের কাছাকাছি যেগুলো থাকবে সেখানে আমরা এর জায়গায় আমরা g রিপ্লেস করে দেবো. তার মানে v is equal to u plus at, তার মানে এখানে হয়ে যাবে v is equal to u plus gt. s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half gt square. v square is equal to u square plus 2s, u square plus 2gs. মানে a will be replaced by g. এটা ফ্রি ফলের ক্ষেত্রে. where u and v are initial and final velocities, এটা আমরা জানি ভালো করে. विशाल आपको थोड़ा इश्यूज होंगे, करोगे धीरे धीरे, ठीक है ना. हम लोगों ने सारे डिटेल में कर लिए हैं. एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t. सो एगलो टाइम t, टाइम s, डिस्टेंस s मतलब डिस्टेंस होता है. In applying these equations, we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of velocity. तो a पॉजिटिव कখন হবে? जब नीचे गिर रहा है. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मीन्स নিচে পড়ার সময় পজিটিভ নেব, আর যখন উপর দিকে যাবে the action a will be taken negative when it opposes the motion. উল্টা উপর দিকে যখন যাবে অপোজ করছে, তো রোক আটকাচ্ছে, তখন কিন্তু নেগেটিভ নয়. এটা মাথায় রাখবে. নিচের দিকে পড়বে তখন প্লাস, অ্যাক্সিলারেশন তো অ্যাড হচ্ছে তার স্পিডের সঙ্গে, ভেলোসিটির সঙ্গে, প্লাস নেবে. আর উপর দিকে যদি কোনো অবজেক্ট যাচ্ছে তখন যদি ক্যালকুলেশন করতে হয় তখন এটা নেগেটিভ নেবে. আচ্ছা, এই নিউমেরিক্যালসগুলো আমি আজকে ডিসকাস করব না. তোমরা মানে এটা শুধু দেখতে বলছি না, 10.2, 10.3 দুটো আছে, এই দুটোই যেন খুব সুন্দর করে খাতায় করবে. विशाल बेटा करना, बड़े हो गए हो, 9 में हो, आपको समझ. सो यू डू दिस 2 एग्जाम्पल्स খুব সুন্দর করে খাতায় করে, কোনো ইস্যুস হলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আর না হলে তারপরে ভুল হোক ঠিক ওখানে কিছু নিউমেরিক্যাল তো নেই, ঠিক আছে, পরে পরে যেগুলো আছে করবে. আর এই দুটো কোয়েশ্চেন্স একটু খাতায় করে নেবে, যাচ্ছে না, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্রি ফল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, এগুলো করে নেবে. একদম অবশ্যই. ইট ক্যান হ্যাপেন দ্যাট আমি বোর্ডে দুটো কোয়েশ্চেন লিখে দিলাম, এরকমই করতে দিলাম, তখন না পারলে কিন্তু ঠেঙানি.